Tulumanon, Morning na Cebu sa DYWS Super Radio na pili ang Best Radio News Program sa Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards 2024. Bango na mga kapuso o pag-isayri ang mga panghitabo karon sa itong palibot ug sa nasod. Pinaagi ning Tulumanon, Morning na Cebu! Morning na Cebu! Maghatod sa mga nakunang mga balitaw kasayuran. Morning na Cebu! Ug ariya ang inyong kapuso, Super Gabriel Bunhok ug Super Yui Lines. Super Yui Lines sa DYWS Super Radio. Gabriel Bunhok sa Super Radio. Morning na Cebu! Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. Kini ang Tulumanon, Morning na Cebu! Kini ang mga ubos nga lagas kanginan. Kini Super Yowie Lanes. Ako sab si Super Gabriel Cañeda Bunhok. Morning na Cebu! O karon na nito mga headlines sa ato mga balita karong buntaga. Sa balitang lokal, Cebu City Mayor Nestor Arcival nipadayag sa iyang reaksyon kalabot sa State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kagahapon. Morning na Cebu! Mayoriya sa mga magbabalaod sa Sugbo ni butar nga magpabilin sa Leyte 1st District Representative Martin Romualdez isip House Speaker. Morning na Cebu! Kanhi Cebu City Administrator Attorney Floro Casas og ubang mga opisyales sa Cebu City Government og mga pribadong individual na pamatud-an nga sad-an sa kasong kriminal ug administratiba sa ombudsman kabahin sa anomalya sa garbage collection. Morning na Cebu! O sa kauluan, Presidente Ferdinand Marcos Jr. ni pasidaan gato sa mga kawani sa gobyerno nga nangawat sa pondo sa publiko. Morning na Cebu! Samtang iconic nga love bus ibalik. Plitihan himuong libre alang sa publiko matod pa ni Presidente Marcos. Morning na Cebu! O kadto mga kapuso ang uluhan sa mga balita karong buntaga dinhi lang sa Tulumanon. Morning na Cebu! At tangi mga kapuso ang kumplitong detalye sa mga balita human lamang sa pipila ka mga pahinumdom standby. Ayaw pa uwi sa mga balita ug drama. Please follow, like ug share sa Facebook page sa istasyon DYSS Space Super Space Radio Space GMA. Super Radio. Morning na Cebu! Super Radio Local News. Alas 5:39 na. Karon sa mga detalyes balitang lokal, ni padayag sa iyang mga reaksyon si Cebu City Mayor Nestor Arcival kalabot sa State of the Nation Address konsona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kagahapon. Kabahin sa mando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga adunay status report sa tanang flood control project sa Department of Public Works and Highways kung DPWH ug mga lokal nga kagamhanan sa nakalabayng tulo ka tuig. Matod pa ni Mayor Arcival nga nalipay siya niini tungod kay ang DPWH adunay drainage project o program sa syudad. Suportahan o gatagan og importansya usab sa kagamhanan sa syudad ang giingon ni Presidente Marcos nga pagdisiplina usab sa katawhan sa proper disposal. Sakto gina. So naay organisasyon diri sa syudad akong nahibaw-an karon nga gipanguluhan sa usas ng negosyante si June Monduarto. Ang ilang gitan-aw nga magtabang sila sa government kung saan nila pagpasabot na it's not only government's responsibility regarding aning drainage, regarding sa flood control, kundi ang tanan jud ng mga citizens sa atong syudad. So sa ilang konsepto, ilang ipasabot niya, kinahanglan sa aside from the government responsibility, kitang ang citizens, kinahanglan ta responsible enough, especially in terms of one, pagtuman sa ingana nato rainwater management ordinance, and the other one is pagtuman sa atong solid waste management. Si Cebu City Mayor Nestor Arcival. Uyon sab si Mayor Arcival sa giingon sa presidente nga pabutangan og daghang suga ang mga parks aron madasig ang katawhan sa healthy lifestyle. I also agree with that. Kay karon ang atong mga parks dili man kayo daghan sa syudad, no? Ang ading usas pinakadako nato diri kani mga sa plaza. So ato ning pangitaan o paagi, no? Kanang areas where we can put this parks and playground nga aron atong matagaan mga
nga recreation ng mga bata, especially ng mga bata nga ang pobre nga dili kay kadto gani sa malls. Suportado usab sa mayor ang paghatag og laptop sa mga magtutudlo og pagbutang og kusog nga internet connection sa mga eskwelahan. Although ang atong mga eskwelahan naman tay project na tayong funding na ang SDF. So atong tagaan o importansya ang isulti sa presidente regarding anang mga laptop. Rest assured kung naatay budget niya na ato nang tagaan importansya. But siguro dili siguro na dayon nato tanan. Kabahin sa 20 pesos rice program, matod pa ni Marcos nga magpadayon ng programa pinaagi sa mga kadiwa centers. Sa Dakbayan sa Sugbo, matod pa ni Archival nga nakadawat na siya og suwat gikan sa Department of Agriculture nga iyang gipasa sa opisina ni Konsehal June Alcover ug Konsehal Nice Archival. Matod pa ni June Alcover nga ila kining tagaan og aksyon. Sigon pa ni Archival nga kung maaprubahan kini, pangitaan kini og budget sa konseho og ang bugas mapalit sa baratong presyo. Ingon si June Alcover ilang tagaan og aksyon because ako silang giingnan nga sa karong nga programa na ay certain amount na i-shoulder ang syudad about 650 or 675. So hopefully kung ma-approve na sa council, I'm sure pangitaan din na natin ng budget para ang bugas niya barato mapaabot nato sa katawan. Ang tingog ni Cebu City Mayor Nestor Archival. Morning na Cebu! Mayoriya sa mga mababalaod sa Subo ang nibutar nga magpabilin sa Leyte 1st District Representative Martin Romualdez isip Speaker sa House of Representatives. Nasayran nga kagahapon gipahigayon sa 20th Congress ang ilang first regular session din 290 ka mga representante ang nanambong. Ang mayoriya sa mga representante sa Subo apil sa 269 ka mga representante nga mibotar kang Romualdez nga magpabilin isip House Speaker. Lakip niinis la Kongresista Rhea Gulia sa 1st District, Edsel Gallo sa 2nd District, Karen Hope Flores Garcia sa 3rd District, Sanchi Mora sa 4th District, Daphne Lagun sa 6th District o Patricia Calderon sa 7th District. Samtang apil sa 34 ka mga ni-abstain sa pagbutar, mao sa Cebu 5th District Representative Doc Frasco o Cebu City North District Representative Cutie Dalmar. Nipagawa sa sabog pamahayag si Congressman Doc Frasco kalabot siyang pag-abstain. Mato di Frasco nga iyang gideklarar ang iyang posisyon isip usa ka independent member sa Kamara, di na mao desisyon dili base sa political convenience apal sa prinsipyo o sa iyang pagtan-aw kung unsa ang gikinahanglan sa institusyon nga mao ang leadership nga nagpahiuli sa pasalig sa publiko, integridad sa Kongreso ug pasiugda sa mga prioridad sa presidente. Morning na Cebu! Alas 5:44 na pamatud-an sa ombudsman nga sad-an sa kasong kriminal ug administratiba. Si kanhi Cebu City Administrator Attorney Floro Casas Jr. ug ubang mga opisyales sa Cebu City Government ug mga pribadong individual kabahin sa 239 milyones ka pesos nga anomalya sa garbage collection. Gawas nga ipataktak sa serbisyo, ipataral sa korte og mga kasong kriminal nga Anti-Graft and Corrupt Practices Act o Malversation of Public Funds o Property. Lakip sa kasuhan nga mga opisyales o ipadismiss sa serbisyo mao sila si Attorney John Gigo Dacwa, Grace Waldo Luardo Silva, Alin Sibalios, Romilito Datan, Mark Ogbinar, Jerome Ornupia ug Marie Faye Fernandez Reyes. Sila si Attorney Casas og 7 ka opisyal na napamatud-an nga sad-an sa kasong administratiba nga gross neglect of duty o conduct prejudicial to the best interest of the service. Gawa sa dismissal from the service, ipahamtangan usab sila og mga accessory penalties sama sa cancellation of eligibility, forfeiture of retirement benefits, perpetual disqualification from holding public office ug di tugdan ng maka-take og civil service examination. Samtang sa kasong kriminal, ipaapil usab ang mga pribadong individual na sila si Jaira Angelic Ruiz Javier, John David Javier ug si Erica May Quino o Quino. Una ni ini si kanhi Cebu City Vice Mayor Michael Rama, maoy ni hangyo sa NBI 7 kanhi Mayor Rama o inihangyo sa NBI 7 nga paimbestigahan ang garbage collection o ang kontrata tali sa syudad o sa Ducasta JJ&J Construction. Nasubay nilang Direktor Rinan Oliva nga grabe gyud
ang anomalya sa garbage collection kay adunay mga ghost deliveries sa mga basura ngadto sa ARN dump site sa Binaliw o gipabayran sa Cebu City Government og milyon-milyon nga salapi. Ang NBI-7 unang merekomendar nga itaral silang Attorney Casas sa klasong plunder. Morning na Cebu! Na-issue na og temporary operator's permit kung TOP ang 33 anyos nga driver sa usa ka modern public utility vehicle nga nag-viral sa social media nga nagmaneho sa sidewalk diha sa MC Brio Street, Barangay Tipolo, Dakbayan sa Mandaue pasado alas 11 sa buntag kagahapon. Sa video nga gikuha sa usa ka truck helper, makita nga misaka ang MPUJ sa gutter ug miagi sa sidewalk sa mong dapit aron malikayan ang traffic. Human nag-viral ang video sa social media, human sa usa ka oras gipatawag sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue kun team ang driver niini. Sa post sa social media page sa team, matud pa na imong emosyonal ang maong driver nga taga Medellin, Cebu, diyang gipresentar siya sa operator ngadto sa pangulo sa team nga si Hil Rituya. Gibutang sa driver ngadto kang Rituya nga nabati niya nga na-challenge siya diyang nagmaneho sa kalsada kilid sa trailer truck. Hinungdan nga nisaka siya sa gutter ug niagi sa sidewalk. Matud ni Rituya nga gipahamtangan og silot nga reckless driving o pag-drive sa sidewalk ang maong driver. Morning na Cebu! Alas 5:48 giawhag ni Cebu City Mayor Nestor Arcival ang mga naninda sa Carbon Public Market nga paligunon ang kooperasyon sa pagmintinar sa Kalimpyo des Mercado. Kini ang giingon sa mayor atol sa giorganisa nga Waste Segregation Forum sa Vendors Affairs Division sa City Market Office inabanan sa Karbuhanon Alyansa. Matod pa ni Mayor Arcival nga nadasig siya sa gibuhat sa mga carbon vendors og ang pagmintinar sa Kalimpyo sa Carbon Public Market mo'y pinakamaayong mabuhat sa mga naninda diha sa maong merkado. Ipasalig sa mayor nga siya mismo mo'y mubarog ug mudapin sa batok sa mga muhimo ug kadaot sa carbon. Inilabina nga sa una usapod siya sa mga naninda diha sa merkado kaniadto. Morning na Cebu! Alas 5:48 na mga kapuso. Super Radio Report! Usa ka sekyo nga nagsideline og pagpamaligyag shabu na pusasan. Super Guam Logronyo pasok. Diyot sa mga kapuso ha. Ato sang gikuha ang komunikasyon ni Super Guam Logronyo. Yes, Guam, pasok Guam. Super Gab, no? Simple lang ang paginabuhi ni Gamaog sikyo. Gawa siya pag-duty o mag-sikyo siya. Nag-sideline din siya. Pagpamaligya o shabu. Apan naputol lang niya illegal nga kasahukan. Kinigumikan kay human sa pipila ka simana. Nga pag-monitor sa tumagang sakop sa kapulisan dito sa lungsod sa Liloan. Nadakpan siya mag-alas 11:20 kagahapon sa buntag dito sa may Purok Ibabaw, Sitio Ibabaw, Barangay San Vicente, lungsod sa Liloan. Kining 48 anyos nga security guard nga nagpuyo sa digutag lugar ag nasubay sa ato ang kapulisan gabaw din itig dispose diha sila nga barangay o mga silinganan nga barangay kabay diri ga illegal nga drugas atula sa mao nga transaksyon nakuan siya og drugas kabutimbang kini og 5 gramos mobalor ni ngadto na sa 2,720 pesos. Kini nga maong gwardiya kasamtang karong gitanggong sa detention cells kapulisan sa Liloan samtang gipreparar ang tukmang kaso kay pasaka batok kaniya. Kini si Guam Logronyo sa GMA. Giwala mo Super Radio dapat to. Super Radio! May balaod nun karon nga nag-ungong sa Cebu Provincial Board aron sa pagpalig-on sa pag-atiman sa senior citizen. Detalyes balita pinagi ni Super Lloyd Suarez. Super Lloyd, pasok! Naaprubahan na sa unang pagbasa ang kining balaod nun nga maghatag og kayuhan alang sa tanang mga senior citizens tibuok kasugbo nga diin katagaan na og igong pagdagad labi pa ang ilahang mga ayuda ug uban pa. Ang usa ka proposed ordinance nga gihinganlan og institutionalizing the Senior Citizens Community Care Center nga matud pa magbutang niini ang mga matag munisipyo ug mga component cities
cities sa whole province of Cebu nga kinahanglan usab nga dunay kwarta alang ini maong opisina matag lungsod o matag component cities aron pagbalambo sa pagtagad pag-alima ngadto sa mga senior citizens. Kini si Lloyd Suarez sa GB Super Radio DWS dapat totoo. Super Radio. Paghuman sa Phase 1 sa CBRT, prioridad sa syudad sa Sugbo para sa pilot run karong Setyembre. Super John Kimbote, pasok! Si Cebu City Mayor Nestor Archibal nga magigalayon para madayon gyud, mahuman gyud or masugdan gyud ang pilot run sa Cebu Bus Rapid Transit karong September. Kay namduman nga nibisita ni si Department of Transportation DOTR Secretary Vince Dizon sa Sugbo og ang usa sa ilhabaga na sabutan mao ang sugdan ang pilot testing, pilot run sa CBRT karong September. Matud pa ni Cebu City Mayor Archibal nga sa iyang bahin paninguhaon niya nga mahuman ang Phase 1 nga mausay pasalig sa kontraktor. Kini si John Kimbote sa GMA Super Radio DWS dapat totoo. Super Radio. Cebu. Super Radio. National News. Alas 5:54 na nipasidaan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ngadto sa mga kawanis gobyerno nga nangawat sa pondo sa publiko sama sa alang sa mga flood control projects nga tubangon nila ang balaod. Kinang gibutyag si Presidente sa iyang State of the Nation address kon sona kagahapon. Matod pas Presidente nga sa iyang pag-inspeksyon sa epekto sa habagat ug mga bagyo, nakita niya nga daghang mga flood control projects ang palpak. Gidugang niya nga sa mga nagkonsabo sa pagkuha sa pondos publiko, maawaw kini sa isig ka Pilipino. Kitahasan dayon niya ang Department of Public Works and Highways nga mosumiter og listahan sa flood control projects sa miaging 3 ka tuig. Ang Presidente nagkanayon nga adunay usa ka Regional Monitoring Committee nga mosusi sa mga proyekto aron makita ang ilang kalambuan ug kon kini annaa. Morning na Cebu. Ibalik ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang iconic Love Bus o libre nga pliti niini alang sa publiko. Hinumduman nga gipaygay ng pilot testing niini dinhi sa Sugbo ug sa Davao. Matod ni Marcos nga sundan kini sa uban pa mga lugar sa Visayas ug Mindanao. Nasayran nga nibiyahe sa Metro Manila ang Love Bus niadtong tuig 1970 nga mga air-conditioned buses niadtong mga panahona. Giunong kini paglabay sa pipila ka mga tuig humanwa na nikita. Niadtong tuig 2023 gibalik ang mga Love Bus sa pampublikong transportasyon sa Makati City. Morning na Cebu. Alas 5:56 na mga kapuso. Super Radio. Weather News. Ato sang kumustahon ang kaimtang sa dagan sa panahon gikan sa pag-asa Mactan, manidya nagbay may buntag. Ang buntag sa tanan mao kanitong latest weather update para karong adlaw. Ang southwest monsoon kuning habagat ang mao kani nakapekto sa dakong bahin sa tunasod. O gawasan ni wala tay nakita or na-monitor ng LPA or bagyo nga ay din nasa sulod or gawas tong pakar. Ug para sa tong weather conditions sa sunod nga 24 oras, ang tibok Metro Cebu lakip na ang tibok probinsya Sugbo kay makas natin tag-fair weather condition nga nagabutsansa sa mga isolated rain showers ug thunderstorms gumikan aning habagat. Samtang hinay nga to nasa kasarangan nga hangin nagauros hikan sa bagatan nga to sa bagatang kasadpan ang moslabi din sa tibok Visayas. Di nang balod sa tong karagatan malinawon nga to nasa kasarangan ang mga pagbalod. Dili sa Sugbo tong dagat muna sa alas 7 Gs karong buntag mutaw po niya launa 31 sa hapon. Temperatura din sa Sugbo range sikan sa 27 to 33 degrees Celsius. Atong sunrise ganyan alas 5:23 sa buntag, atong sunset ganyan alas 6:08 sa hapon. Ug mula kan latest ikan diri sa Batan sa Pag-asa kini si Maria nagbay may buntag. Good morning. Morning na Cebu. Daghang salamat manidya nagbay gikan sa Pag-asa Mactan mo si nagtapos sa tulumanon. Morning na Cebu. Shout out nilang Joy Herodias mga higala, Lin Inuas Veloso, Itelma Basalo Kabusas, Lin Elmon Jones, Agaw at J Canyon Campo mga higala, Ildon Temperatura. Salamat kayo mo superior. Wala ragaw. Mataigong panahon mga kapuso diri sa atong tulumanon. Tangas kadaguan resistasyon Superkit Batos Cortez atong station manager, Algie Nabakita Program Director Fudge Anthony Inzo News Director. Dito sa transmitter side Super Danny Albano atong sparring partner mga kapuso Super Julius Malinaw. At ang imo sunod karon dayon ang Super Hirit. Kita gihapon na mag-uban ni ana mga kapuso sa pagisgot sa pipila ka mga isyu may labot ang haring lusod. Ingon man sa pagpamatis mga balitang nahipo sa mga kauban dias gawas kabahin. Kini inyong mga tigbalita. Kinigyapon Super Yowilanis. Ako si Super Gabriel Canyeda Bunhok. Dinhi lang sa tulumanon. Morning na Cebu. Ug kami moingon, adto na minoy.